Transportation is the backbone of progress. Mau nggak mau kita harus mulai menyiapkan angkutan massal gitu. Dan angkutan massal yang paling murah yang bisa segera dilaksanakan adalah BRT. Since 2017, Sutrinama and Indobus have been committed to building sustainable, accessible and efficient urban transport systems across 6 pilot cities in Indonesia: Bandung, Semarang, Makassar, Pekanbaru, Batam and Surabaya. Our primary donors, the government of Germany through the Mitigation Action Facility and the Swiss government through SECO, have expressed their support. So we feel very satisfied with the outcomes of the project in the first phase. I can see several results being demonstrated even by the local governments where they can share their experience to the others, where these kind of experience and knowledge sharing might be beneficial. I think this program has produced very concrete results across Indonesia, because over time, with the help of this initiative, we will see a move from individual transport to more sustainable public transport solutions. As we reflect on our implementation, we recognize 3 key pillars that have made these programs a success. The first pillar is the development of strong partnerships. Sebagaimana dijalankan oleh Sutrinama Indobus, merangkul semua pihak. Nah, ini satu kekuatan saya kira. Sehingga nanti program BRT yang memang menjadi kebutuhan masyarakat juga dirasakan atau dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat atau seluruh stakeholder. These partnerships have led to tangible positive impacts on the ground. Karena kerjasama yang baik antara timnya Sutrinama Indobus dengan pemerintah daerah, khususnya mungkin dalam hal ini yang setahu saya adalah ketika mensupport, mendorong pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk membentuk satu regulasi, di mana antara lain di situ hal yang menonjol adalah ada kebijakan di dalam regulasi tersebut mengalokasikan anggaran sekian persen untuk pengembangan transportasi publik. Jadi ini bukan hanya sekedar visi misi daripada kepala daerah atau daripada pemerintah daerah, tapi sudah diwujudkan dalam bentuk kesepakatan antara pemerintah daerah dengan legislatif untuk menyediakan anggaran untuk ini. Ini tidak gampang. The second pillar is the technical expertise shared through the program. One of the key elements in the Indobus program is to improve the governance structure of the operators of the BRT, be it from the local government side as well as the private sector side. That's where we provided our value added, our experience. With this kind of expertise provided and the skills, we've issued several recommendations, including mapping the modes of transportation, how they can interlink between different modes of transportation, and how to use the electrification as well. Yang pertama mungkin peran Indobus yang kami lihat adalah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, ya, khususnya mungkin studi kelayakan begitu terkait dengan suatu program BRT di suatu kota begitu kan ya. FS itu suatu kajian yang komprehensif. Dari tataran sisi perencanaan teknisnya sampai dengan tataran operasional ini sudah masuk di situ. Sehingga kalau saya melihat bahwa perencanaan yang dilakukan oleh GIZ adalah perencanaan yang sudah komprehensif. The third pillar is the capacity building activities implemented throughout the program. Program Sutrinama Indobus ini adalah juga memberikan satu program capacity building. Capacity building baik itu kepada unsur pemerintah sendiri, mereka dididik, di-training, baik melalui workshop maupun training-training teknis lainnya, sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk bisa mengimplementasikan program BRT di kota tersebut, begitu kan ya. Banyak pengetahuan yang kami dapatkan selama mengikuti KAPDEV ini, terutama tentang perencanaan dan pemodelan transportasi perkotaan yang terintegrasi. These activities have not only trained and empowered national and local teams, but have also resulted in significant long-lasting changes. Kota Batam saat ini sudah mandiri dengan dukungan APBD sendiri, sudah melayani beberapa koridor layanan angkutan umum dengan skema BTS. Saya kira ini adalah hasil capacity building dari
teman-teman GIZ sehingga pemerintah daerah peduli atas layanan angkutan umum. These three pillars, partnerships, technical expertise, and capacity building, will drive significant multiplier effects, amplifying the overall impact. What I particularly like about this project is that it has practical value, not only in terms of climate mitigation, but it also has practical value for the people. And this is what counts, I believe, because quite often when you talk about climate mitigation, many people perceive this as being cumbersome, being difficult, making their lives more difficult. And here it is quite the contrary, because we facilitate implementing sustainable transport solutions which will make lives simply easier for people and make cities more livable. Program ini sudah sangat baik karena sangat menunjang dari pelaksanaan tugas dan fungsi kami, dan harapan kami program ini tuh bisa berkelanjutan, tidak sampai di sini tapi untuk pengembangan transportasi yang lebih luas lagi gitu. As we close Sutrinama and Indobus, I want to express my sincere gratitude to our government partners, particularly the Ministry of Transportation, supporting organizations, the public, and of course our donors. I'm convinced together we have laid the foundation for sustainable, accessible, and efficient urban transport systems in these 6 pilot cities. Urusan transportasi adalah urusan yang sangat dinamis, sehingga tidak akan mungkin urusan transportasi akan selesai. Karena teknologi, kemudian dinamika permasalahan akan terus berkembang. Harapan kami, GIZ jangan berhenti karena saat ini. Karena pada masa yang datang, persoalan transportasi pasti akan berkembang dan kami perlu bantuan dari GIZ sebagai mitra sanding kami untuk menyelesaikan permasalahan transportasi di Indonesia. I look forward to continuing this journey and working with all of you again to create an even brighter and more connected future.